ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើហុងជើងជ្រូកញ៉ាំហើយខ្ញុំមានជើងជ្រូកចំនួន1អូយឡើងល្អមែនតើហ្មងណានេះសុទ្ធតែសាច់បន្តមកទៀតខ្ញុំមានខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសរំដេងហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងជើងជ្រូកនេះឲ្យវាស្អាតសិននេះខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងវាតទៅពីពេលដែលរៀបចំគ្រឿងរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិនពងឡើយខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសហើយនឹងរំដេងចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីដាក់ស្អៀវខាប់ដាក់ស្អៀវដាក់ប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់ទឹកចូលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបារាំងជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយនឹងជើងជ្រូកដែរយើងដាក់រំងាស់វាអញ្ចឹងមក ត
ní chương chủ bọn giấc ban ăn hái tao bị bê đàn nhom rùm ngoa vía dạ bê bay máu máu ôi làng phôi ô mình tên món á à lời nó nhầm tròn vía tránh ôi nè làng từ nông nhầm mình tên ní không chương chủ rồi bao giấc rồi hài tập lùi cho mới nhầm tặng ớt ní ôi lần về làng ngồi món á hai làng từ nông trong nhầm mình tên bạn dây bị phôi với ơi làng phôi mau mòn nè ôi làng phôi ô mình tên ôi nè là ô mình tên món anh á ta lụi tặng ớt ní chưa khá mình tên dương nhầm chân hới tôm cho mùi nâng lại đi máu quay cái nhánh bao dương nè lấy chanh lăng cả xay cay mau món con này tặng ngọc này chúng tôi can test na video របស់ខ្ញុំហើយជួយជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអូខេច្រើនបាយបាយ